नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 3 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नईलो 22 मौजा जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी चंद्रगिरी काशीपुर रायगड़ा रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी पीरहाट भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कमलादेईपुर बड़म्बा नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मर्दराजपुर यात्रा पड़िया खंडपड़ा नयागढ़ रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी सरशंख सर बालेश्वर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्लॉक छक वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओल्डी छक केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआगाँ तोरभा ढेंकानाल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी गड़ीपड़ा जंकिया खोर्धा रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाराटीपरा घटगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी आंगुला सिंधिया बालेश्वर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी चुलिया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी काउपुर मार्केट चंडीपड़िया भद्रक। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी उतंगरा जाजपुर टाउन। आजिर नाटक हायदर। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी बंधटिया धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक हरि नामे की रस अछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी ओलटपुर कंटापड़ा कटक रे। आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बनचुणिया 42 मौजा कटक रे। आजिर नाटक रावण। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी ढलपड़ा देवगढ़ रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी ओलाभर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी रुद्रपुर हंसपाल ब्रिज भुवनेश्वर। आजिर नाटक
କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜଆଡ଼ିଆ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି କଇରାଶି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେସି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟାପାଲି ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୁଣିଆ ବିଚିପୁର ବିଲାତିପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରଙ୍ଗପାଲି ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଣ୍ଡଳ ସିଂ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଣକୋଠା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଗଜପତି ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଗରୀ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଫୁଲ ନଖରା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଉଦା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଔପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରକନ୍ଦା ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ବଡ଼ ଦଗା ଦିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରମ୍ପାସ ଛେନାପଦୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଘରୁଖି ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଟଣା ରାୟପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାନେପାରୁଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାନ ତ୍ରିବିଡ଼ା
एनटीपीसी अनुगुल आजिर नाटक झीओंकु देखिले डर लागुछि। अपेरा उत्कल सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी। अलसुआ बरी जाजपुर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। दर्शक बंधु एक विशेष सूचना जेकोसी कारण जेकोसी यात्रापार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।